Ayo. Saya familiar kan daerah sana karena saya suka ke Walnut tuh sama teman makan Gak dikupasin sayang, masih ada sekarang. Itu yang Asing. kulitnya dimasukin botol jadi air buat tanaman. jangan makan. Kita akan segera memulai. We shall start. Kalau masih makan silakan teruskan, tidak apa-apa. If you're not done with your snacks, please continue. Kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 19. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 19. Kitab Bilangan pasal 19, the book of Numbers chapter 19. Kita membaca ayat 1 hingga ayat 10, and we are going to read from verse 1 to verse 10. Mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu, haruslah lembu itu dibakar habis depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmise, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berbicaralah kepada kami supaya kami mendengar suara-Mu.
We have read your word, O Lord. Now we humbly pray, please speak to us, that we may hear your voice. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Halaman 45, page 45. Sudah berkali-kali Tuhan Allah berfirman kepada Israel melalui Musa untuk menyampaikan perintah dan kehendaknya. As you all know, God has spoken to Israel through Moses many times to deliver his commands and his wills. Misalkan di Bilangan 18 ayat 25 sampai 26 kita baca, Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi. We can read, for example, in Numbers 18, 25 to 26. The Lord God speaks to Moses. You will need to speak to the Levites. Dan di Bilangan 18 ayat 30. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. And for example, in Numbers 18 verse 30. Again, you need to talk or speak to them if you have devoted what is best from them. Nah, sebagaimana dapat kita lihat, Tuhan berkata secara langsung. Tambahkan kata langsung. Apa yang menjadi kehendak atau perintahnya? As we can see, God spoke directly to them what His will was and what His commands were. Namun, di Bilangan 19 ayat 1 yang baru saja kita baca, kita melihat sesuatu yang berbeda. Tambahkan kata berbeda. However, in Numbers 19 verse 1, we see something different. Apa? Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela. As we can read here, the Bible says, the Lord God spoke to Moses and Aaron. This is the commandment made by the Lord thy God, who said, please tell the Israelites to bring to you a red heifer without blemish. Di sini Allah berbicara sebagai orang ketiga, menyampaikan hukum yang telah ditetapkannya sendiri sebagai orang pertama. Please note that here, the Lord God, when He spoke to Moses and Aaron, He spoke as the third person, delivering the commandment made by He Himself as the first person. Bisa nggak saudara-saudara lihat ya? Tuhan berfirman kepada Musa, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan. Kan seharusnya kan yang berkata seperti ini seharusnya bukannya Tuhan sendiri, tapi hambanya. Hambanya berkata, Tuhan telah berfirman. Tapi di sini Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman. Can you see? I hope you can see it, ya. So as you can see here, when the Lord God spoke to Moses and Aaron, He spoke as the third person, delivering the commandment that He Himself made as the first person. Nah, saudara, meski semua hukum Tuhan adalah penting dan serius, namun dinilai dari cara penyampaian yang khusus ini dapat kita simpulkan bahwa ketetapan yang satu ini sangat penting dan serius. We all know that all God's commandments are important and serious. But judging from the way it was delivered here, we can conclude that this commandment is very serious, very important. Dan ketetapan ini berhubungan dengan pentahiran dari dosa. Tambahkan kata dosa. And this commandment had something to do with the cleansing or the washing of sin.
Kekhususan perintah ini dapat kita lihat pula dari pemilihan hewan korban, yaitu lembu betina merah. We can also say that this command is very special based on the choice of the animal to be sacrificed, a red heifer. Saudara pasti pernah melihat lembu. Warnanya kebanyakan adalah coklat atau hitam, betul sekali. We all have seen buffalo, and we know the colors are mostly either black or brown, dark brown. Kita belum pernah melihat yang berwarna merah. Ya, very rare can we see a red heifer. Nah, saudara, Tuhan meminta yang dikorbankan adalah lembu merah. Ya, lembu betina yang berwarna merah. And the Lord God asked them to sacrifice a red heifer, a very rare animal. Satu lagi, sebagaimana kita ketahui, semua hewan korban untuk penebusan dosa umat adalah jantan, lembu jantan, kambing jantan. Sedang untuk penebusan dosa pribadi, ini sendiri ya, kalau umat tadi jantan, pribadi, barulah betina, kambing betina. And as we all know, all the animals used for the atonement of sin of the community, of the people, are all male. Ya, male buffalo, male cow, male goat. While animals used for personal atonement, then female goat. Jadi kita lihat di sini, ini kok beda ya? Ini kan untuk komunitas, untuk umum, untuk umat. Tapi yang diminta adalah hewan betina. So this is something different because this is for the community, for the people, not for personal atonement. And God said no. This time you sacrifice a female heifer. Sambung. Jadi perintah ini khusus dan penting, berbeda dari yang lainnya. Bukan saja, nah ini kesimpulannya, kita memerlukan pengampunan dan penebusan dosa. Kita pun membutuhkan pentahiran dari dosa. So not only do we need forgiveness and redemption of sin, we also need the cleansing, the washing from sin. Coba kita lihat ya satu persatu. Tuhan mengampuni dosa. Ini berarti Dia tidak menghukum kita. Ya, God forgave our sins. It means He does not punish us. Jadi forgiveness is always associated with punishment. Waktu kita berkata, udah dah saya ampuni kamu, artinya kita tidak lagi menghukum. When we say to somebody, I forgive you, that means we will not punish him or her. Kedua, Tuhan menebus dosa. Ini berarti Ia menarik kita keluar dan membebaskan. Tambahkan kata membebaskan kita dari belenggu dosa. God redeemed our sin. It means He takes us out and free us from the bondage of sin. Kita tahu kita menebus berarti kita membeli kembali. Ingat ya kata tebusan ya. We all know the meaning of redemption, to redeem. We buy back. Jadi waktu Tuhan membeli kembali, artinya Tuhan menarik kita keluar, membebaskan kita keluar dari belenggu dosa. So when the Bible says God redeemed our sin, it means that He takes us out of the bondage of sin. He frees us from sin. Nah yang terakhir, Tuhan mentahirkan dosa. Artinya, Dia membersihkan kita, tambahkan kata membersihkan kita dari kekotoran dosa. And lastly, God cleanses us from sin. It means
He cleans us from the filth of sin, from the dirt of sin. Mari sekarang kita belajar beberapa pelajaran ya. Now let us learn 2 lessons. Pertama, pekerjaan Tuhan tidak berhenti pada pengampunan dan penebusan dosa. Pekerjaan Tuhan berlanjut sampai pentahiran. Sampai Ia menjadikan kita putih, tambahkan kata putih. Bersih, tanpa cacat, tanpa celah, sama seperti lembu betina itu. Here's the first lesson. The work of God does not stop at the forgiveness and the redemption of sin. The work of God continues until the cleansing, the cleaning, the washing of sin, until we become white as snow, without blemish, just like that red heifer. Air pentahiran yang terbuat dari campuran air dan abu pembakaran lembu betina merah itu membersihkan umat dari pencemaran akibat dosa dengan cara memindahkan kekudusan lembu betina berwarna merah itu kepada umat Tuhan, sehingga yang tadinya penuh cacat dan celah sekarang menjadi sempurna. Tambahkan kata sempurna. So the water of cleansing, which is made from water and the ashes of the burned red heifer, cleanse the people of God from sin by transferring the holiness of that red heifer without blemish to the people of God. So the people of God who were previously full of blemish now become cleansed, perfect, clean. Ngerti ya saudara-saudara ya? Jadi abu dan air yang dibakar tadi ya, waktu dipercikan kepada umat, seakan-akan memindahkan kekudusan lembu yang tadi itu ya, yang tidak ada cacat celahnya, kepada umat Tuhan. Sehingga tadinya umat Tuhan yang penuh cacat celah sekarang menjadi sempurna, bersih, kudus, tidak ada lagi cacat celah. Ya, so that's the concept behind it. That red heifer, perfect without blemish, burned, and the ashes mixed with water, sprinkled upon the people of God. And by doing that, it transfers the holiness of that red heifer to the people of God. So the people of God who are previously full of blemish, full of sin, now become clean, perfectly clean. Sambung. Perjalanan keselamatan tidak berhenti pada pengampunan dan penebusan. Ya, the road of salvation does not stop at the forgiveness and the redemption of sin. Itulah keinginan kita. Bagi kita diampuni dan ditebus sudah cukup. But to be honest, that's what we really want. What we want is just to be forgiven, not punished anymore, and to be redeemed, not under the power of sin. Tidak bagi Tuhan, but it is not enough for the Lord. Dia mengharuskan kita melanjutkan, tambahkan kata melanjutkan, perjalanan keselamatan sampai akhir, yaitu sampai pentahiran. He wants us to continue this road of salvation to the end. And the end is the cleansing of sin. Artinya apa? Hari ini kita harus lebih bersih daripada kemarin. Dan besok lebih bersih daripada hari ini.
How do we translate this into our today's language? Today, we must be cleaner than yesterday. And tomorrow, we have to be cleaner than today. Tahir, bersih. God wants us to be clean. Tuhan memahami ketidaksempurnaan, tetapi Ia menetapkan, tambahkan kata menetapkan kesempurnaan buat kita. God understands our imperfection, but He sets the perfect standard for us. Saudara, kita kadang beranggapan gara-gara Tuhan memahami kita tidak sempurna, standar Tuhan seolah-olah juga tidak sempurna. Sometimes this is the misconception that we have. Because God accepts us just the way we are, imperfect as we are. Therefore, God's standard is also imperfect. But it is not so. Saudara, saya ini pernah naik kelas. I flunk. 11 grade. Dan saudara, waktu saya sekolah, saya ini bukan murid yang pandai. When I was in school, I was not very smart. Itu sebab saudara, waktu saya menjadi dosen, saya juga cincai sama angka, saudara-saudara. And that's the reason when I became a lecturer, when I teach, I am very easy with grading. Because I remember me. Oh, kita ini harus jadi orang yang tahu diri ya. We must understand we are not perfect. Jadi saya nggak berani nuntut tinggi-tinggi sama orang. Karena saya dulu juga angkanya jelek. Saya dulu juga nggak naik kelas kok. Saudara, itu sebab saudara, orang yang berdosa ya hidupnya ya, seringkali orang yang paling bisa menerima orang berdosa. Now you understand why those who are sinful, living in sin, tend to be very accepting of those who are sinful. Sebagai contoh saudara ya, seorang penjudi tidak akan marah-marahi penjudi yang lain. If we are a gambler, we would not condemn other gamblers, ya kan? Nah, kadang ini konsep kita tentang Tuhan. At times, we have this misconception about God. Karena Tuhan terima kita yang tidak sempurna, oh berarti standar Tuhan juga rendah, nggak sempurna. Because God accepts us who are imperfect. Therefore, God's standard must also be imperfect. No. He understands imperfection. But He set the perfect standard for us. Sambung lagi. Air pentahiran adalah untuk mengingatkan umat Tuhan agar hidup kudus. Sebab Ia adalah Allah yang kudus. Tambahkan kata kudus. So the water of cleansing is to remind the people of God to live holy. Because He is holy. Pelajaran kedua dan yang terakhir yang dapat kita petik adalah dosa adalah masalah yang serius bagi Tuhan. Tambahkan kata serius. The second lesson we can glean is that sin is a serious matter to God. Dosa bukanlah kenakalan remaja yang lumrah dilakukan dan seharusnya lah dimengerti dan ditoleransi. Sin is not adolescent delinquency that we should understand and tolerate. No. Dosa adalah masalah serius sebab dosa memisahkan. Tambahkan kata memisahkan manusia dari Tuhan. Sin is a serious matter because sin separates men from God. Dan segala sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan adalah hal yang serius di mata Tuhan. And anything that separates us from God
is a very serious matter to Him. Stop dulu saudara ya, kita ini mau jadinya melihat ya, betapa Tuhan sayang kita. Maka hal yang paling tidak Dia mau adalah kita lepas dari tangannya. We should understand ya, why is God taking this matter of sin so seriously. He loves us so much. He wants us to be together with Him, to be near Him, to be close to Him. So whatever it is that can separate Him from us, He hates it. He really hates it. Because all He wants is that we become one with Him, near Him, close to Him. Sambung lagi. Ia tahu bahwa dosa mesti terus-menerus dibersihkan, sebab jika tidak, sama seperti rumput liar, dosa akan muncul kembali. He knows that sin must be rooted out, because if not, like weeds, sin will sprout again. Akar dosa bukan di luar, melainkan di dalam diri kita. The root of sin is not outside of us, it is inside of us. Itu sebab pentahiran mesti terus-menerus dilakukan. And that is the reason. Washing it, cleansing it must be continuously done. It cannot be stopped. Kesimpulannya, mengetahui dosa dan membersihkan dosa tidak sama. Knowing about sin and cleansing sin are not the same. Knowing sin and cleansing sin are not the same. Tidak susah mengetahui, bahkan mengakui dosa. Tapi sangatlah susah membersihkan dosa. It is not that hard to know about and even to acknowledge sin. But it is awfully difficult to cleanse sin from us. Very, very hard. Silakan. Bedanya. Oke. Mengampuni artinya Tuhan tidak menghukum kita lagi. To forgive us from sin, it means God will not punish us anymore for the sin that we have committed. You are acquitted. Ya, itu mengampuni. Membersihkan artinya kita sekarang hidupnya harus bersih dari dosa. Jadi kita tidak lagi berbuat yang sama. Jadi sama seperti hakim berkata kepada terdakwa, ya, kamu saya ampuni. Nah, setelah diampuni, orang itu mesti berubah. Hidupnya tidak lagi boleh sama. Tidak lagi melakukan kejahatan yang biasa dia lakukan. Itu yang keduanya adalah membersihkan. Jadi kita membersihkan diri kita dari dosa. Kita tidak lagi berbuat. Belum mengerti. Oke. Jadi mengampuni, tidak menghukum lagi, itu bisa dimengerti ya. Tuhan tidak lagi menghukum kita. When God forgives us, He does not punish us anymore. But when He cleanses us, He wants us to take part in that. That we also have to clean ourselves. We do not commit the same sin anymore. Itu cleaning. Oh, di sini ayat 6. Ayat 6 perlu keterangan aja nih. Si imam itu harus melemparkan 1 kayu aras, 2 hisop, 3 air kerbisik dibakar bersama-sama dengan korban. Yang saya ngerti itu kayu aras, hisop, air kerbisik itu di dalam bagian si imam bajunya apa? Saya sendiri nggak mengerti. Makanya saya nggak jelasin. There is a meaning to it for sure. Tapi saya coba baca, saya belum temukan jawabannya. I don't know why. But every element has a symbol for sure.
but I just don't know what that symbolizes. Kalau kain kemisi yang jelas kan warnanya merah ya. Yeah. Kalau hisop nggak tahu tuh alat yang buat dicelupin ke air terus Betul. dilempar ke api. Betul. Dipercik. Iya, tapi nggak ngerti kenapa harus dibakar. Kayu arang segala itu apa ya? Iya, saya nggak ngerti juga. Oh, Ya. ya, sama-sama. Baby, So, how do we keep ourselves clean? How do we keep ourselves washing up? okay, that's a good question. How do we keep ourselves clean? Do not do what we used to do. Stop committing the sin that we used to commit. But like if you're thirsty, drinking, right? And Louder, if you're please. thirsty. I mean, I was. So we need to drink him. So is it not true that we need to spend time with him in order to cleanse ourselves? Oh, of course, sure. Cleansing has to be done also by the Word of God, by absorbing His Word, and has to be also done by the Spirit of God, of course. Yeah, that's good. Good point. Thank you, baby. Oke, mari kita berdoa. Minta baby yang berdoa, baby. Terima kasih. Oke, dah. Kalau gitu, how about asking Ruth Chow to lead us in prayer? Thank you, Ruth. Yeah, yes. Dear Heavenly Father, thank you for the sacred place where we can meet and where your presence is, where your blessings are. Thank you for this lesson on the seriousness of sin and your forgiveness and your redemption. Lord, thank you that you've given us chances and chances to correct our lives. And you have provided so many opportunities, and you made the sacrifice for us. Help me, Lord, to have the same attitude, to sacrifice for you, and to be of use to you. Bless this wonderful church, Pastor and Santi, and all the children of God in this temple. In Jesus' name I pray. Amen. Amin. Thank you, Ruth. Mari sekarang kita masuk ke dalam kelompok doa kita masing-masing.